ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପର ଆମେ କାଟିବା ପେପର 2 ଫୋଲ୍ଡ ରହିছে ଯେତିକି ଦରକାର ପେପର ସେତିକି ଭାଗିକି ଦେବା ହେଲା ଯେହେତୁ 32 ସାଇଜରେ କାଟିଲେ 32 ସାଇଜ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦେବା ଦି ଫୋଲ୍ଡ କରିଦେଇଛି ନା ଏଠି ଆମେ ଲମ୍ବା ନେଇଛେ 14 ବ୍ଲାଉଜର ଲମ୍ବାଟା 14 ଦେଖାଯାଉଛି এটা কাঁধ ଦେଇଛ 6 এটা ବେକର କାନ୍ଧଟା ହାତ ସେପ୍ଟା ଏଇଟା ବି ସେଇ 6 ଏଠି ଏବେ କାନ୍ଧ ସେପ୍ ଦେଇଛ 2 ହେଲା এই কাঁধ সেপ আমি এটা 6 এটা 6 বা 5.5 এটা আমি 5.5 দিয়েছি আগটা এটা কাঁধর বেক সেপটা গোটে রাউন্ড এটা ছাতি বেকে তেরে 8 ହେଲା ছাতিটা 8 হ্যাঁ আর তার লুজ পাবো এটি এটা দেড় হয়েছে বা দিটা আমি দিয়েছি এক্সট্রা রয়েছে 8 9 10 এ 10টা রয়েছে ହେଲା এটা এক্সট্রা পাপড়া লুজ পাপড়া এটা ফিটিং পাপড়া ହେଲା তଳେ অটা অটা এটি 7 আমি রয়েছে जो 30 সাইজ রা সাদা সাদা 7 তার ফিটিং পাপড়া 2 দিয়েছি পুরি এটা কেতে রহলা ହେଲା এই जो 8 के 7 এটা जोड़ी দেবা এটা ফিটিং লুজ পাপড়া এটা হলো হয়ে গেল আগ এ ছাতি এই যে আগ গলা আছে আগ গলা আর বেক গুলি সেবড়া এইঠু যেতিকে মাপে 5.5 সেতিকে বিধি দেবা 5.5 যোটি হচ্ছে ফিতারে পুরো ধর এটা পুরো সহজ উপায় এইটি আমি 5.5 হচ্ছে আমি এইটি বিধি পকে দিলে লাইট ছকি পকে দিলে 5.5 আর যে বেকর সেভ করছে বেক এইঠু বেক পুরো অঢ়ে দেবা কেতে দেবা অঢ়ে এইটি গোটে বিদ্যুৎ দেবা হলা এই গেল তো আর এইটি এইটা হচ্ছে পট্টি কভার পট্টি ହେଲା ପପ୍ ପଟି ବା ତଳ ପଟି ଏଇ ପଟୁ ତମେ ଏଇଟା ଉପର ପଟେ 4 ଦେବା କେତେ 4 ହେଲା 4 ପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ତାର ତଳ ପଟା ଯାହା ଆମେ ଦେଇଛି ତାର ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ପୁରା ଏଇପଟେ ଡାଉନ୍ କରିବା ତଳ ଏଇଟା 4 ଅଛି ମାନେ ଏଇପଟେ 3 ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ଆମେ 3 ଦେଇଛି ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ 4 କୁ 3 ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଆମେ जो এইটু যাইছে 5.5 এইটু অঢ়েইছে এইটু আস্তে কোন করবা এইটু এইটু আস্তে আস্তে ডট ডট করে जोड़ सेव ହେଲା সেইটি ଆମେ গার বাদ দেবা গার পকেদা কিছু পাপে দরকার নাই এটা পুরা সহজ উপায় রে শিখৌছ আমি ହେଲା এটা ওটা কর হাতের সেভ কর ଆଉ जो এই অঢ়েই গার পকেইଥିଲେ অঢ়েই গারକୁ ଏ 5.5 ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଫଳ 4 ଭାଗରୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଭାଗ ଗଲା ନା ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ଯୋଉ ପପର ମଝିଟା ଆମେ କାଢିବା ପପ ମେନ୍ ପପ ହେଲା ନା ପପର କାଢିବା ହେଲା ଏଇ ପପ ତ ହବନି ନା ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ 4 ପକେଇଥିଲେ ଆଲମର 4 ଆଉ ଉପରେ ଯୋଉ 5.5 6 ଅଛି 6 କୁ 4.4 ଗାର ଏବେ ମଝି ରଖିଦବା ଏଠି କେତେ ହେଲା ଏଠି ଆମର 5 ଏଇଟା 5 ଯାଉଛି ହେଲା 5 ର ଅଧା ଅଢ଼େଇ ଏ 2 ଅଧା এটা ହେଲା ମଝିଟା এই যে মଝି ହେଲା এই যে পপର ସେପ୍ଟା এইটা ଆମେ କଣ ସିଧା ଗାର ଗୋଟେ ଟାଣିଦେବା ହେଲା এইଠୁ ଆର ଯେତିକି ମଝି ସେଇଠି ଗୋଟେ ଆମେ ସେପ୍ ମାରିଦେବା 6.5 ହଉଛି 5.5 ହଉଛି 5.5 ହେଲେ କେତେ ଆସିକି ଆସିବ 3.5 ତ 6 ହେଇଯିବ ଏଟା 2 বা 2.5 বা ଗୋଟେ ସୁତ ହେଲା ଏ 2 ସୁତ ଦେଇଛି ଦେଖ ଏଟା ହଉଛି ଅଧା 1 2 2 ସୁତ ଦେଇଛି 2 ସୁତ ହେଲା ଏଟା ଆମେ ଫିଟିଂ ହବ এইଠୁ ଆମେ କଣ କରିବା ତାପରେ এইଠୁ ଟିକେ ହାଫ୍ ହେଇଛି এইଠୁ ଟିକେ ହାଫ୍ ହେଇଛି ଏଠୁ ଟିକେ ହାଫ୍ ଦେଖ ହାଫ୍ ଦେଇଯାଇଛି ଏପଟୁ ବି ହାଫ୍
ଏପଟୁ ବି ହାଫ୍ ହେଇଛି ଆପରୁ ବି ହାଫ୍ ହେଇଛି। ଏ ହାଫ୍ ହେଇଛି କି ଏଇ ପୁରା ସେଭ୍ କରିବେ। ଏଇଟା ସେଭ୍ କରିବ। ହେଇଗଲା କପଡ଼ା ଗଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବୋଲି। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପଠେଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଁ ପୁରା ଏଇ ସିଧାରେ କାଟର। ତାପରେ ଏଇ ସେପ୍ଟା ଆଗ ବେକ ସେପ୍ଟା ଗୋଲି ସେପ୍ଟା କାଟିଦିଅ। ତାପରେ ଏଇ ସେପ୍ଟା ହେଇଗଲା। এটা পপটা রফ কপড়ারে রয়েছে, দুই ফোল্ড ଅଛି। এটা যেତେବେଳେ ଦେଖିବ এটা କଳ କପଡ଼ାରେ ହିଁ ହେବ। ତ ଆମେ ପକେଇଲେ ପପଟା, ଏଇ ପପଟା ତ ହବ ନା। ଏଇ ଯେଉଁ ପପଟା ଆମର ଅଛି ଏ ଗୋଲେଇଟା, ଏଇଟା ଆମେ 3.5 ନେବା। ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇପଟୁ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, ଏପଟୁ ଆମେ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ। ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚରୁ ଏଇଟା 3.5। ଏଇ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯେଉଁ ନେଇଛେ ଏକ୍ସଟ୍ରା, ଆଉ ଏପଟେ 3.5 ହେଲା। এইপଟେ ଯେଉଁ ଗୋଲେଇଟା ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ ବଢ଼େଇଛି ବଡ଼ ପପ୍ ସାଇଡ୍, ଏଇଟା 1 ଇଞ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲମ୍ବାଟା ଏଇଟା 6। ଯେଉଁଠି 6 ହେଲା ସେଇଠି ବିନ୍ଦୁ ପକେଇଦେବେ। ଦେଖ ଏଠି ବି 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ବି 1 ଇଞ୍ଚ, ଏଠି ବି 1 ଇଞ୍ଚ। ଏଇ ଯେଉଁ କଳଟା ସେଇଠି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଝିଟା ଆମର ପପ୍ର ମଝି, ଏଇପଟୁ ବି 1.5 ଇଞ୍ଚ, ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଯାହା ରହିଲା ଏଇଟା ରହିବ। এইপଟୁ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଇଥିଲା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, এইটা ଆମେ ନେବା 3.5। ଏଇଟା ବି 3.5, যেহেতু সিলাই কলালে হাফ ইঞ্চি কটিଯିବ সেইଥିପାଇଁ এটা 3.5। মনে রাখবে এটা 3.5 সাইডটা, বটম পটিটা। এটা বেক, এটা তার সাইড। এইপଟେ ଆମେ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ 4.5, ସରି 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଥିଲେ। এইଟାକୁ ଆଉ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ସବୁ ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। ଆମେ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁଗୁରା ସବୁ କରିଛେ ଆମେ ସବୁ ଏଇଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିଦେବା। এইটা এটা গোলেইটা হব আস্তে আস্তে সেভ ହେଲା। এটা ଆମେ ପପ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ହେଲା। ଆଉ ପପ୍ ପାର୍ଟ 2 ଛୋଟ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ହବନି। ଏଇ ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଆମର ରହିଲା ଏଇ ସାଇଡ୍ରେ ଏଇଟା ଆମେ ପକେଇକି ନେଇଯିବା। ଯାହା ଏଇପଟେ ଯେତିକି ଅଛି ହେଲା, ଏଇଟା ବେଶୀ ନାହିଁ, ଏଇଟା ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ଯିବ ହେଲା। ତଳ ଯେତିକି ଅଛି ସେଟା ସେତିକି ରହିବ। ଏପଟେ 1 ଇଞ୍ଚ ପଡ଼ିବ, ଏପଟେ 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖ ସାଇଡ୍ଟା, ଏପଟେ ବି 1 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି ସାଇଡ୍ଟା। এইপଟେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି। ଆଉ এইପଟେ ଯାହା ରହିବ ଏପଟେ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ, ଏଠୁ ଏପଟେ ବି ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ହେଲା। ତଳ ଆଉ ଘୁଚିବନି, ଖାଲି ଉପର ଆଉ ସାଇଡ୍ ଆମେ ନେଇଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ହାଫ୍ ଇଞ୍ଚ ନେଇଛେ, পার্ট 1 পার্ট 2 এটা কাটবে। দেখো এটা পুরা গোল্লি শেপটা কি হচ্ছে। ହେଲା ତାର ପାର୍ଟ 2।
ଏବେ ପେପର କଟା ହେଇଗଲା 32 ସାଇଜ୍ର। ପେପର କଟା ଏବେ ରେଡ଼ି। ଯେଉଁମାନେ ଶିଖିବା କଥା ଏଇଥିରେ ଶିଖିପାରିବେ।